বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত 2 চা বাগানের বিক্ষোভ রবিবারও অব্যাহত রইল। জলপাইগুড়ি জেলার বানহাট ব্লকের নিউ ডুয়ার্স ও চুনাবাটি চা বাগানের শ্রমিকদের বিক্ষোভ রবিবার চতুর্থ দিনে পড়ল। সোমবার থেকে এই গ্রুপেরই আরও 2 চা বাগান কারবালা ও বানাহাটের শ্রমিকেরাও বিক্ষোভে সামিল হবেন বলে জানা গিয়েছে। চুনাবাটি ও নিউ ডুয়ার্স চা বাগানে বুধবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। এই 2 চা বাগানের শ্রমিকেরা বিগত 3 দিনের মতো রবিবারও সকালে বাগানের ম্যানেজারের অফিসের সামনে 3 ঘন্টা বসে থেকে বিক্ষোভ দেখান। এরপর তারা কাজে যোগ দেন। জানা গিয়েছে এই 4 বাগানের শ্রমিকদের 6 সপ্তাহের বেতন বকেয়া রয়েছে। এরই সাথে স্টাফ ও সাবস্টাফদের বেতন 3 মাস বকেয়া রয়েছে। এই বেতন না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলতে থাকবে বলে শ্রমিকেরা জানান। শ্রমিকদের আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা ব্লকের তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বাবন গোপ, ধনবাহাদুর ছেত্রী সহ অনেকে। मेरा नाम रंजीता उरांव है। मैं चुनावटी चाय बागान से हूँ। आज आप लोग देखा धरना में बैठा, क्या बात है? हम लोगों का यहाँ पे अभी हम लोग का 6 हफ्ता रनिंग चल रहा है और उसके बाद जो महीना वाला का पेमेंट है वो 3 महीना का रनिंग चल रहा है और बाकी बात हम लोग का ना पीएफ मिल रहा है। 2 साल से पीएफ जमा नहीं हो रहा है और जो रिटायरमेंट हुआ है उसका ग्रेड छुट्टी भी नहीं मिल रहा है और हम लोग का जो साल छुट्टी है वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कब तक धरना बैठेगा? जब तक हम लोग का पेमेंट का कोई सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग धरना नहीं करेंगे। तलब तनखा पाएको छैन, त्यसको लागि कति महीना? तलब हाम्रो पेमेन्ट यो हप्ता पेमेन्ट 6 हप्ता, महिनाको 3 महिना, त्यही पिएफ भयो, अन्त उयो साल छुट्टी, त्यसको लागि। तपाईँको नाम? मनमाया तामाङ, तपाईँ कहाँ बस्छ? चुनावटी।